Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, Panitia Penerimaan Santriwati Baru tahun 2023. Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Narmada nomor 098-YPP-NW-PSB-5-2023 tentang penetapan kelulusan seleksi penerimaan santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap kedua tahun pelajaran 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah setelah menimbang a. bahwa berakhirnya pelaksanaan ujian seleksi penerimaan santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap kedua tahun pelajaran 2023-2024 pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2023 perlu menetapkan keputusan pimpinan pondok pesantren tentang kelulusan ujian seleksi tersebut. B. Bahwa peserta dengan nama dan nomor pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat sebagai calon santriwati baru dan dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan santriwati baru Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah tahap kedua tahun pelajaran 2023-2024 mengingat 1, 2 dan seterusnya memutuskan menetapkan penetapan kelulusan seleksi penerimaan santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap kedua tahun pelajaran 2023-2024 ditetapkan di Narmada pada tanggal 23 Mei 2023. Pimpinan Pondok Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG ditandatangani. Lampiran pertama, Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada nomor 098-YPP-NW-Ponpes NHPI PSB 5-2023. Daftar santriwati lulus seleksi tahap 2 jenjang Madrasah Sanawiyah tahun pelajaran 2023-2024. Saya akan menyebutkan nomor daftar, nama, dan juga alamat. PI 230466 Abida Dawiyah Ainaya Sandubaya Kota Mataram. PI 230391 Azkia Karimatus Soleha Muhammad Kediri Lombok Barat. PI 230235 Azra Sajida Azka Gerung Lombok Barat. PI 230438 Azra Humaiza Faiz Gunung Sari Lombok Barat. PI 230459 Aisyatur Rafika Empang Sumbawa. PI 230443 Alifah Taupina Utami Tarano Sumbawa. PI 230343 Alia Kaisyara Yanfa Terara Lombok Timur. PI 230410 Aluh Saskia Hakim Janapria Lombok Tengah. PI 230467 Alia Saida Narmada Lombok Barat. PI 230346 Alia Utami Selaparang Kota Mataram.
PI 230119 Aliyatul Husna Narmada Lombok Barat. PI 230446 Amanda Amelia Praya Lombok Tengah. PI 230481 Amira Hasna Salsabila Pringgarata Lombok Tengah. PI 230418 Amna Yakub Musa Kuripan Lombok Barat. PI 230421 Anantia Misya Rahman Narmada Lombok Barat. PI 230373 Anissa Ramadianti Sandubaya Kota Mataram. PI 230176 Anisatul Aklia Aimal Lombok Timur. PI 230462 Ardila Pelampang Sumbawa. PI 230488 Arika Zakira Labuapi Lombok Barat. PI 230432 Aryu Hanipa Marjun Sakra Barat Lombok Timur. PI 230489 Asa Bunaya Muslihatin Labuapi Lombok Barat. PI 230280 Aulia Bakri Labuan Badas Sumbawa. PI 230160 Aulia Cahyanti Sandubaya Kota Mataram. PI 230362 Aulia Putri Gangga Lombok Utara. PI 230295 Aura Salsabila Lape Sumbawa Besar. PI 230252 Ayudia Rahman Sandubaya Kota Mataram. PI 230292 Azkamatul Zakia Lingsar Kecamatan Lingsar. PI 230350 Azkia Putri Praya Lombok Tengah. PI 230339 Bai Ajang Agiasti Anjani Jonggat Lombok Tengah. PI 230296 Bai Akila Hasana Selaparang Kota Mataram. PI 230463 Bai Febriana Molida Putri Selaparang Mataram. PI 230455 Bai Gadis Mahfuzin Hawas Batu Keliang Lombok Tengah. PI 230321 Bai Mika Nurul Hidayah Sekotong Lombok Barat. PI 230482 Bai Rodia Girwi Viola Sikur Lombok Timur. PI 230328 Bai Ratu Bahira Keruak Lombok Timur. PI 230395 Bai Wilyani Zakiyatun Nisa Praya Barat Daya Lombok Tengah. PI 230214 Bai Jessica Kertayang Sekotong Lombok Barat. PI 230445 Bai Naiza Aprilia Anjani Sekotong Lombok Barat. PI 230258 Chandra Kirana Praya Timur Lombok Tengah. PI 230420 Citra Hadikati Lape Sumbawa. PI 230426 Dara Mulyana Moyohulu Sumbawa Besar. PI 230427 Dayina Saumatus Safa Sumbawa Sumbawa. PI 230425 Deska Silviadi Rahmani Mataram Sandubaya. PI 230336 Deswita Ila Amanda Ampenan Kota Mataram. PI 230255 Dewi Sulistianing Saka Ampenan Kota Mataram. PI 230448 Dame Ayunda Sekarbela Mataram. PI 230148 Dina Rafilah Kota Waingapu Sumba Timur. PI 230148 Dina Rafilah Kota Waingapu Sumba Timur. PI 230437 Dayana Alaya Restiva Batu Layar Lombok Barat. PI 230117 Zakia Janeta Tanjung Lombok Utara.
PI 230442 Elmira Maidayanti, Gunung Sari, Lombok Barat. PI 230320 Erinta Dwi Lestari, Batu Keliang, Lombok Tengah. PI 230472 Ersa Wina Rahayu, Narmada, Lombok Barat. PI 230396 Ervina Putri Yonata, Gerung, Lombok Barat. PI 230499 Panin Dwita Naila Rahmatul Azza, Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230199 Panita Cecilia Putri, Pujut, Lombok Tengah. PI 230261 Patia Nurul Inayah, Sekarbela, Kota Mataram. PI 230273 Pitria Nada Nauzofa, Batu Layar, Lombok Barat. PI 230501 Gina Nahda Faiha, Pringgabaya, Lombok Timur. PI 230173 Haifa Hetsa Julia Nida, Gerung, Lombok Barat. PI 230428 Haprak, Gerung, Lombok Barat. PI 230322 Haulahus Saadati, Keruak, Lombok Timur. PI 230352 Hilyati Maisuna, Praya Timur, Lombok Tengah. PI 230287 Purisna Nurhayati, Sakra, Lombok Timur. PI 230116 Indah Kuaina Humairo, Narmada, Lombok Barat. PI 230497 Intan Dovika Putri Finalia, Narmada, Lombok Barat. PI 230397 Intan Huwaida, Lingsar, Lombok Barat. PI 230434 Intan Nuraini, Pemenang, Lombok Utara. PI 230134 Iva Husmatul Mubayyina, Terara, Lombok Timur. PI 230285 Jessica Wahyuyun Dwi Anjani, Kuripan Selatan, Lombok Barat. PI 230415 Jihan Laili Ramdhani, Narmada, Lombok Barat. PI 230440 Kanaya Kairina Ramdhani, Kayangan, Lombok Utara. PI 230324 Karinina Malikasari, Narmada, Lombok Barat. PI 230288 Karisma Aulia Citra Pratama, Sakra, Lombok Timur. PI 230406 Kaisya Hafifah, Wawo, Kabupaten Bima. PI 230452 Kaila Fania Safa Azalia, Masbagi, Lombok Timur. PI 230316 Lubna Rofia Humairo, Gerung, Lombok Barat. PI 230266 Luptia Adestina, Narmada, Lombok Barat. PI 230393 Mei Iren Lestari, Jerowaru, Lombok Timur. PI 230325 Maiza Elia Safira, Taman Sari, Surabaya. PI 230480 Mika Laodia Lestari, Narmada, Lombok Barat. PI 230422 Mira Altania, Kopang, Lombok Tengah. PI 230424 Mutiara Hikmah Mansur, Pujut, Lombok Barat. PI 230318 Nadine Karmida Putri Rengganis, Pringgabaya, Lombok Timur. PI 230468 Neira Aulia Sandi, Sekotong, Lombok Barat. PI 230174 Naisa Syifatul Septiana, Narmada, Lombok Barat. PI 230470 Najwa Amelia Putri, Janapria, Lombok Tengah. PI 230456 Nuzulul Laila Rahman, Ampenan, Kota Mataram. PI 230416 Naila Husnaini, Taliwang, Sumbawa Barat. PI 230429 Nazilatul Fitriana, Sakra Barat, Lombok Timur. PI 230484 Nazwa Humaira,
Labu Api Lombok Barat. PI 230362 Nazwatul Aulia Putri Kediri Lombok Barat. PI 230275 Nesi Juliana Pemenang Lombok Utara. PI 230498 Niken Cahya Utari Bayan Lombok Utara. PI 230477 Hikmah Salsabila Komodo Manggarai Barat. PI 230311 Zahra Azhaini Seteluk Sumbawa Barat. PI 230202 Zalpa Adita Putri Gunung Sari Lombok Barat. PI 230342 Zalika Fathul Anjani Tanjung Lombok Utara. PI 230283 Zenobia Almaira Khairi Narmada Lombok Barat. PI 230349 Desi Apriana Putri Mataram Kota Mataram. Ditetapkan di Narmada pada tanggal 23 Mei 2023. Pimpinan Pondok Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG ditandatangani. Demikianlah surat keputusan lampiran pada calon santriwati baru tingkat sanawiyah. Selanjutnya, lampiran 2, surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada nomor 09-YPPNW-Ponpes NHPI-PSB-2023. Daftar santriwati baru lulus seleksi tahap 2 jenjang madrasah aliyah tahun pelajaran 2023-2024. Akan saya bacakan nomor daftar, kemudian nama dan juga alamatnya. PI 230495 Ananda Sapitri Keruak Lombok Timur. PI 230403 Anissa Rahmatul Azkia Wawu Bima. PI 230417 Anissa Syahira Montong Gading Lombok Timur. PI 230452 Apriana Jerwaru Lombok Timur. PI 230411 Arifa Salsabila Putri Gerung Lombok Barat. PI 230340 Arsi Ariska Aulia Janapria Lombok Tengah. PI 230212 Azhiyaton Husnul Khatimah Janapria Lombok Tengah. PI 230380 Bae Despani Amelia Praya Timur Lombok Tengah. PI 230404 Bae Hawaria Rohalensa Prabarda Lombok Tengah. PI 230441 Baik Maulidia Rizky Hafail Kopang Lombok Tengah. PI 230475 Dina Handari Labuan Badas Sumbawa. PI 230222 Echa Lutfiah Ardayanti Sape Bima. PI 230152 Elmiza Putri Praya Timur Lombok Tengah. PI 230494 Elsa Nautifa Humairo Narmada Lombok Barat. PI 230469 Pitra Airatun Nisa Komodo Manggarai Barat. PI 230471 Galda Tasa Maulida Moyo Utara Sumbawa. PI 230485 Hadia Maftuha Labuan Haji Lombok Timur. PI 230412 Hana Huzaifa Gerung Lombok Barat. PI 230179 Ihda Sabila Pemenang Lombok Utara. PI 230153 Ilham Tasya Gangga Lombok Utara. PI 230474 Intang Lestari Utan Sumbawa. PI 230452 Kamila Ihsani Wanasaba Lombok Timur. PI 230419 Hairani Utan Sumbawa. PI 230491 Makiyatun Nufus Suela Lombok Timur.
PI 230198 Maryam Zahratun Nida Ali, Gunung Sari, Lombok Barat. PI 230378 Maulidia Akiela Mardani, Taliwang, Sumbawa Barat. PI 230479 Milani Rahmadani, Pemenang, Lombok Utara. PI 230447 Mul Latifa Sekarbela, Kota Mataram. PI 230431 Nadiatul Munawwaroh, Woja Dompu. PI 230414 Nining Ayu Wulandari, Wanasaba, Lombok Timur. PI 230444 Niza Ainunari, Tarano, Sumbawa. PI 230461 Niza Nirmala, Wanasaba, Lombok Timur. PI 230313 Nur Aktifun Nujma, Pemenang, Kota Mataram. PI 230486 Nuril Syifa Rahma, Wanasaba, Lombok Timur. PI 230460 Nurul Hikmah, Masbagi, Lombok Timur. PI 230493 Rafida Salahatin Yumna, Sandubaya, Kota Mataram. PI 230433 Rafidah Hanin Arulyan, Banguntapan, Bantul. PI 230476 Rian Dayani, Sakra Timur, Lombok Timur. PI 230478 Rosalinda, Moyohulu, Sumbawa. PI 230332 Saskia Nurul Apriani, Sumbawa, Sumbawa. PI 230226 Cecilia Meisila, Lape, Sumbawa. PI 230473 Siti Fathina Sabita, Utan, Sumbawa. PI 230450 Sulas Tasari, Montong Gading, Lombok Timur. PI 230436 Talita Hadayana Salsabila, Taliwang, Sumbawa Barat. PI 230144 Tessa Alenta, Lenek, Lombok Timur. PI 230492 Tiara Kumalasari, Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230400 Mita Julia Lestari, Batu Keliang, Lombok Tengah. Ditetapkan di Narmada pada tanggal 23 Mei 2023. Pimpinan Pondok Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG ditandatangani. Demikianlah pembacaan surat keputusan kelulusan santriwati baru tahun ajaran 2023-2024. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, surat kelulusan dapat di-download di website psbnurulharomain.nw.com di halaman cek status pendaftaran saya, kemudian batas daftar ulang bagi peserta ujian yang telah lulus di gelombang kedua ini dimulai dari tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023. Bisa melalui via transfer di nomor rekening yang telah tertera di surat keterangan kelulusan yang akan dibagikan. Demikianlah pembacaan kelulusan calon santriwati baru pada tahun pelajaran 2023-2024. Selamat bergabung dan selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Narmada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.